ओडिशार प्रत्येक छात्र छात्री मानक मोर यही यूट्यूब चैनल को स्वागत नौछि। आज हम कौन देखा ना कोर पेपर 12 जो 2 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन गुड़ा आनी सेटर अधा क्वेश्चन आंसर पूर्व भिडियो आनी तो आज अधा क्वेश्चन गुड़ा आंसर तो भिडियो निश्चित भाव शेष पर्यटन देखिए। तो चलते प्रथम स्टार्ट प्रथम नंबर क्वेश्चन कौन था चंपारण आंदोलन उद्देश्य लेख। चंपारण आंदोलन पछरे दुईटी मुख्य उद्देश्य था। प्रथम है कौन ना इंडिगो चाष में ब्रिटिश शासन बाध्यबाधतार प्रतिवाद करने और द्वितीय उद्देश्य है कौन ना इंडिगो अमल को वृद्धि करने चाषी मान कौन लदी जाऊा 200 भू आईन को विरोध करने। चंपारण ग्राम जनसाधारण शिक्षित करिया एवं विभिन्न प्रकार हस्तशिल्प विषय में शिक्षा दे गांधी से अर्थनीति स्वावलम्बी कर उद्देश्य कौन पूरण करने समर्थ होते। जो से सरकार से जो नील चाष कर इंग्रेज मैंने जो नील चाष करने जो बाध्य नील चाष जहाँ इंडिगो चाष जहाँ बुझल नील चाष जहाँ इंडिगो चाष करने बाध्य करते जमीन परिश्रम कृषक मैंने अधिक करते अधिक समय मैंने खटुले कि कौन पारिश्रमिक फल एम किसी मिलू ना अधारू अधिक कौन इंग्रेज मैंने ही नहीं जाते। नेक्स्ट कौन था चंपारण सत्याग्रह कारण गुड़िक लेख। चंपारण सत्याग्रहर कारण गुड़िक लेख। प्रथम नंबर पॉइंट कौन था चंपारण एवं प्रकृत पक्षे समग्र बिहार में भूमि खंडन अतिशय वृद्धि घटी। नेक्स्ट कौन था कृषक मानक इंडिगो चाष करने बाध्य कर कौन चाष कर स्वाधीनता क्षुण्ण हो जाता कौन माने से बाध्य करा तुम नील चाष ही कर तुम अन्य किसी कर तुम इच्छा तुम धान कर गहम मांडिया माने तुम जमी तुम इच्छा तुम चाष कौन फसल कर नील चाष मैंने नील चाष करने बाध्य। जमीदार मान इच्छा अनुसार एक निर्दिष्ट शस्य उत्पादन करने कृषक मैंने बाध्य होते। जमीदार मान निष्पत्ति अनुजाई उत्पादित शस्य उपर कृषक मैंने निजर अधिक समय शक्ति प्रदान करते। कृषक मानक अति कम मजूरी दी जाऊला। यार परिमाण एत कम थिला जे एथिरे जीवन धारण करने अत्यंत कष्टर होता है। तो मुझे कौन कले माने से जमीर परिश्रम सब करें कि अधारू अधिकांश से 3 भाग शस्य से गोटे भाग केवल एम से मैंने कौन केमी कौन चलिए असुविधा होता। चंपारण कृषक मान अवस्था संक्षिप्त बरणी दे डीजे तेंदुकर लिखिछन जे भारतीय रयत मानकर शोचनीय अवस्थार गल्प विशिष्ट उद्यान मालिक मान द्वारा इंडिगो चाष में बाधकता औपनिवेशिक शोषण ऐतिहासिक बरणी एक कौन कला दाग हो रही। नेक्स्ट कौन अच्छी ना चंपारण विद्रोह अनेक प्रमुख कारण थिला कौन लोक मान शोचनीय दुख दुर्दशा और से प्रति अमानवीय व्यवहार। गांधीजी जितेबाला चंपारण परिदर्शन गले से अवस्था को लक्ष्य कर गांधीजी कहले जे चंपारण कृषक मैंने जीवजंतु पर जीवन बिताउछन्ति एवं समस्त प्रकार दुख जंत्रणा शिकार होउछन्ति। चंपारण कृषक श्रेणी यूरोपीय उद्यान मालिक मान द्वारा उभयंकर मान द्वारा भयंकर भाव शोषित होते। जमींदार एवं सरकारी कर्मचारी मैंने कौन मिलित हो कृषक समाज को निर्यातना देउथिले कौन माने इंग्रेज मैंने कौन से बाध्य कर दौले ना तुम यूरोप मैंने कौन से बाध्य होते तुमने नील चाष कर नील चाष करने ही बाध्य। नील चाष द्वारा से लाभ जेहेतु लाभ जेहेतु पाते से कौन कृषक मान से लदी दौले तुम यहाँ करवा बाध्य मान बाध्य होगा। नेक्स्ट कौन था सांताला आंदोलन कारण लेख। सांताला आंदोलन कारण लेख। प्रथम नंबर पॉइंट कौन अच्छी ना वर्धित खंजना मैंने कौन निर्दिष्ट खंजना गुटे तुम सी जी खंजना कहे तुम कौन से खंजना देवाक बाध्य होते लोक मैंने। सांताल मान अन्यान्य तथा बलपूर्वक भाव राजस्व आदाय करने जमींदार पुलिस राजस्व विभाग कोर्टर मिलित कार्य सांताल मान कौन अतिष्ट करथिला। मान सांताल मान जो अन्याय तथा बलपूर्वक भाव कौन तमें बाध्य होते तुमने कौन खंजना देवाक बाध्य तुम मैंने जमींदार पुलिस राजस्व विभाग कोर्टर मिलित कार्य कौन सांताल मान कौन अतिष्ट करथिला। यही वर्धित खंजना न देवार कौन उपाय ना दबा मैंने से कौन दबा सांताल देवाक कौन बाध्य होते। से निज संपत्ति से वंचित कर विभिन्न प्रकार निर्यातना दि जाऊला कौन से निज जमीन से निजे चाष करते कि एम कौन से जो खंजना देवाक बाध्य होते सहित खंजना न देले से जमी को छड़ाई नौले। नेक्स्ट कौन सांताल मान जमीर अनधिकार प्रवेश। सांताल मान जमीन कौन अनधिकार प्रवेश। धनी कृषक मैंने सांताल मान जमी को बलपूर्वक भाव दाखल कर दौले। से आदिवासी मान जमी संपत्ति और गाई गोरु मान कौन बलपूर्वक भाव नहीं जाते से जमी को नहीं जाते से संपत्ति थी जमी बाड़ी सहित गोरु गाई को नहीं जाते।
ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ସୁଧ। ସାହୁକାର ମହାଜନ ମାନେ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ସୁଧ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ କ'ଣ ଏହାକୁ ପୈଠ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଜନମାନଙ୍କୁ ଦିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାର ଲୋକ ଭାବେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ ସାନ୍ତାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଦିକୁ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଥିଲା ଦିକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରି ନଥିଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ କ'ଣ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ଯଦି ସେମାନେ ସେ ସୁଧ ନ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ନାରୀବାଦୀ ଧାରାର 3ଟି ଦିଗ ଉଲ୍ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଉଦାରପନ୍ଥୀ ଦିଗ ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ସେହି ସବୁ ଦିଗରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଫୋକସ କରିଥାଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବା କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ବାମପନ୍ଥୀ ଦିଗ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ସାଧାରଣ ସଂରଚନାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣବାଦୀ ଦିଗ ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନକୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥାଏ। ସମାଜର ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଏହା କ'ଣ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଡାକରା ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ଚରମପନ୍ଥୀ ନାରୀବାଦୀ ମାନେ ସମାଜରେ ନାରୀତ୍ୱ ଏବଂ ପୁରୁଷତ୍ୱର ବିକାଶକୁ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଗୁଣ ଭାବେ ସଂଜ୍ଞାୟିତ କରିବାରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି, ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଭୃତିର ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ସକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟା। ସାମୂହିକ କ୍ରିୟା ମାନେ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ସାମୂହିକ କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାମୂହିକ କ୍ରିୟାଟା ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସମାଜ ରହିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମୂହିକ କ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସାମୂହିକ କ୍ରିୟା ବହୁ ଦିନ ଧରି ବଜାୟ ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଏହି ସାମୂହିକ କ୍ରିୟା ଔପଚାରିକ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା। ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ନା। ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଧାରଣତଃ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଂଶିକ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତିମାନ ଆଦର୍ଶରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ତଥାପି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କେତେଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି କରିଥିଲା, କେତେଜଣ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ? ସମାଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ସମାଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଗତ ଦଶନ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିବ୍ରତ କରିଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭୃତି ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଲେଖିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କୁହ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେବ ନା କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଓକେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତିଶୟ ଭାବେ କ'ଣ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅଧିକ ଭାବେ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ। ହିନ୍ଦୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ DMK ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାର ଆନ୍ସର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।